ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಜೆಸಿಲ್ ಡಿಸೋಜ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಹೇಳಿ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಬಸಿರಾದವನ ಕತೆ ಕೇಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಕುಂಭಮೇಳದ ಜಾಗ ವಕ್ಫ್ದು ಅಂತ ಮೌಲಾನ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंज़र में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियाँ, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और ಉರಿಯಲ್ವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕುಂಭಮೇಳದ ಜಾಗವೇ ವಕ್ಫ್ದು ಅಂತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಖಂಡಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಜಿ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ನಡುಕನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು. परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है, उनका स्वागत है, वो आए, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इसको कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮದು, ಮಥುರಾ ನಮ್ಮದು, ಕಾಶಿ ನಮ್ದು, ರೈತರ ಜಮೀನು ನಮ್ದು ಅಂದಿದ್ದವರು ಕುಂಭಮೇಳದ ಜಾಗ ನಮ್ದು ಅಂದಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಂತಿ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ 5 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ನಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು RSS ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸುವ ತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ತಂತ್ರ ಅಂತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕುಂಭಮೇಳದ ಜಾಗ ವಕ್ಫ್ದು ಅಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ಮೌಲಾನ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ರಿಜ್ವಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಅಂತೆ. ಅಂತವನನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ RSS ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ ಈ ತರದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ತರದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷ ಮೂಡಿಸೋದು ಅವರ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತೆ. ಇದರ ನಂತರ ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹೋಗೋಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಭಯ ಪಟ್ರಂತೆ. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸೀರಾ, ಶಬ್ನಮ್ ಅನ್ನುವ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ? ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನ ಆಕೆಯೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. हाँ, पहले तो मुझे भी यही लग रहा था, मैं 13 तारीख को आने वाली थी, लेकिन फिर ऐसा मैंने सुना था कि मुसलमान अलाउड नहीं है यहाँ पर। फिर योगी जी की दूसरी वीडियो देखी, उन्होंने बोला कि यहाँ पर कुंभ में हर कोई आ सकता है, ये कुंभ हम सारे भारतीयों के लिए, लेकिन अच्छे मन से आइए, श्रद्धा के मन से आइए। अगर आप कुछ गलत सोच के आएंगे, गलत विचार लेकर आएंगे तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो महाकुंभ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर जो व्यवस्था किया गया है, खासकर हर जगह पे सुरक्षा को लेकर प्रशासन को लगाया गया है, रहने से लेकर हर जगह मतलब व्यवस्था देखा जा रहा है। हाँ, पुलिस वाले काफी गाइड कर रहे हैं। मैं घूम गई थी कुंभ के मेले के अंदर, अपने दोस्तों के साथ आई हूँ मैं। हाँ। तो मिल नहीं रहे थे वो लोग, तो पुलिस ने काफी हेल्प किया। और खाने रहने का भी कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ मतलब आने के बाद आप यहाँ पे गुम हो गई थी मेले में? हाँ, तो पुलिस वाले आपको खोज ढूंढ लिए? हाँ, मैं गुम हो गई थी तो उनसे हेल्प मांगी थी, तो मुझे यहाँ तक छोड़ा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आप मुस्लिम? महाकुंभ में
मुसलमान लड़की आई है और बोल रही है कि मैं इस गंगाजल को पी भी सकती हूँ। क्या पी रही हैं आप? गंगाजल देखो, गंगाजल पी रही हैं। क्लीन देखो कितना है पहले। हाँ। मेरे को जरा भी गंदा नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप गंगाजल पी सकती हैं? पी लिया मैंने। धर्म के लोग आपकी बुराई नहीं करेंगे। करने दो। करने दो। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिरुलोक उजागर, राम दूत अतिलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक ऐसी मुसलमान लड़की है जिसके दिल में सनातन है और गंगाजल भी पी के दिखाती है। बिल्कुल। कैसा लग रहा है गंगाजल पी के? बहुत अच्छा लग रहा है, कोई गंदा टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, बड़ा प्यारा लग रहा है। मैंने बोला ಇದೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಕತೆ ಆಯ್ತು. ಅವನ್ಯಾರೋ ಮಾಡಬಾರ್ದಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅಂತೆ. ಈ ಮೌಲಾನ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಸಿದ್ದಂತೆ. ಓಕೆ, ಈತನ ಲಾಜಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರೋಣ. ಈ ಮೌಲಾನದಿಂದ ಕೋಮುದ್ವೇಷವನ್ನ ಹರಡ್ಸೋಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಸಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಾಂತಿ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳ ಗಲೀಜು ಅನ್ನುವ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಧವರು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಳಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಮೋದಿ ಯೋಗಿಯೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ? ಇಂಥ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಯಾರು ಎಂಥವ್ರು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.